Bisi kaisi romoi 10 বছর রমই ও হাস্তেনি রং সেরংনাই রকনো চেরাই চিকন রকনো রং ফরংই তুই ফাইমানি 10,330 সেবক হানজাকনাই রক হালক বলাইমানি জানি যা রং নকনি সেরংনাই রক বাই বোমা বুফা রক বাই ফিয়া কেরং রায়দানি केबें मुंबाई थांनाय 31 मार्च 2020 साल मारिवनो बरकनि सेबकनि सेब पाइ थाङो बीजेपी बदल हाफाङा फाइना सुगां सेबकनि सेब खायरि फिरने ककरे मारनि ओ ककनो सुपुं दिहनै मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देवनि फासिं पुरस्कार बायखे खरकसा खाख्लाबो पोस्टार थेपालाई बरकनि लांमानो माथांदि तै नखंनि लोकरकनि लांमारकनो माथांदि हिनै सेबकनि सेब खायरि दिहनै पोस्ट अफिस थाङै हास्ते गोनाङैनो ककदन रहरलायमानि मांफिलि जों क्षतिग्रस्त 10,323 साख्रि 31 मार्च 2020 सालाव थांनायनि समाव दिनै सायद मानजाथायखौनो माननीय मुख्यमंत्री जोंनो साख्रि फिफिलिरे नायहैनि कग्रखा पागबरियाखौ 2 मास चलि दङ जों ओ साख्रिनि उपर निर्भर खायसे सरायखनायनो परिरितनो जोंनि जिबआव मायनो चलि दङ ता साख्रि थांजाक जों जतन बेरोजगार ताइ लुन रकना हाजाक बुमा बुफाबो से बुरातै दङ जों ताबो ताम खानायनि किसा हारा जों ताम खानाय बसबाङाव बाहाय चलि थानाय चिना बर कुनु बकरै नाहारै नहैया जों वाना जाक किरि जाक जों साइननि तत्रलाया मुक्ति थाया किताबक सना दति के मुख्यमंत्री की फिलिरे नां तुसिन साख्रि अबन नाय हामो ओ 10,323 जतना आमपुरा पोस्ट अफिस फाइलाइजा जों तामनि अरमा फाइगे हिमालय जों 10,323 31 मार्च 2020 चिन चाकरी थांगानि विभिन्न मीडिया व जों पत्र पत्रिका नुखा एका आबनो नुबुइ जों जतना किलाइजा वानाजा चिनि बेरोजगारनि थांगा जों कुचुपान मालिया इनका जों ताबो जतन बेरोजगार जा इनका जों बाहायके चिन संसार न सलिनाय चिनि बुमा बुफा बुरजो बुरा जों बरनि बागै बिथि बेरायाव नांगौ जों मासे बोसोर रां खरस खायो बरनि बिथिरक जारि साबुतैनो बा जों नाया नांगौ परना नांगौ जों बेरोजगार जों बरसे मानाय ताबो बरनो परिनाय बिथिरक बायनाय बं फानि बागै इनका जों आबो जतन वाना लायजा इनका जोंनो चिनि हास्ते हाफा मन्त्री अक्रा बरम गोनां श्रीजुक्त बिप्लब कुमार देव जोंनो सामान दङ उनको नरंनो जों फाइका हिनकाय उनको 2018 सालनि उनको इलेक्शन सिगां सावजे उनको जों नंनो आइननि तुयै आइननि माध्यमे नंनो जों नं साख्रि फिरावगिरि नायहिनै इनकाय जों 2 मास उङै दंखा इनकाय जों ताक बसं कुनो चिन साख्रि न फिरावगि माया जों जतन बखा कष्ट लायजा वाना लायजा चिन साख्रि को 10 बोसोर उङै दङ प्राय इनकाय जों मन्त्री अक्रानो जों उनको ककसाना मुसुंगु जे चिन साख्रि न संविधान आइननि माध्यमे नानि हिनि जेबो ककसनो सामानि आबो जोंनो दाक्ति फिरावगिरि थुनै जों तिनि अर आमप्रानि पोस्ट अफिस जों जतन सोशल डिस्टेंस नाराबिनो जों अर तिनि उनको चिठी ककतुन मा दाफाइका जों चिनि बरम गोनां मुख्यमन्त्रीनि आजागाव चिनि ककतुन सगयै जोंनो दाक्ति चिनि मानथाइनो जोंनो दाक्ति फिरावगिरि थुन हिनै जों आबो जतन अर जमां लाइ जों तिनि मा दाफाइको जागाव चिनि ककतुन इनका आसंनो उनको ते सानानि क्रिका धन्यवाद दिनै जों अ जागा हाइमानि कारनखा चिने 10,323 ने जों चिने मन्त्री अक्रा बरम गोनां बिप्लब कुमार देव भाई चिने 10,323 ने जे जाला जन्त्रना सानान बागै जों बन दरखास्त खाइमाने जों प्राय 17 मास 18 मास रमायाखै बनन मालायनानि बागै दरखास्त खाइखा बसों बाय मालाया आबनि बागै जों सिद्धान्त नाहाका जे 10,323 नि जे जाला जन्त्रना जों नेने बजेहेतु जों बाय सरासरि मालाया आबनि बागै जों पोस्ट अफिसनि माध्यमे जों बन चिने बोखानि जाला जन्त्रना न सै रहका जों अमबो मुइतु खायरिखा देशनि प्रधानमन्त्री बरम गोनां नरेन्द्र मोदी साजाक जे बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ हिनै आं निजे स्वयं 10,323 नि खरकसा फोरोंनाय आंनि बोसा बोरैसिमिनो खरक काम दङ आं जुदि आंनि साख्रिनो फिरावगिरि आंखाय आंनि देशनि प्रधानमन्त्री जे खबकमा आमन आं नारक मांलाक
देशनि प्रधानमन्त्रिनि खासुकसा मुख्यमन्त्री बरम गोनां बिप्लब कुमार देब जे एकजन खासुकसा प्रधानमन्त्रिनि बरक बनो जों सानामु जोङो चिनि 10,323 नि जे कबक मुं नोंनारो ज्ञापनो देशनि प्रधानमन्त्री निनि खासुकसा प्रधानमन्त्रिनि कक नारक थंहिनै जों दिनै बनो सिटिनि बिसिंथै कक टुननि बिसिंथै बनो जों साहरका अबनो जों साना नायो अमबो परिष्कारकै जों रिना नायो 10,323 कोभिड-19 अथवा कोरोनानि बागै निनि जों आन्दोलन खायमाया पियाबा 10,323 सक्रिय 10,323 जुदि 10,323 नि बागै व्यवस्था खाययांखाय जों आन्दोलन खायनानि बागै जों रेडि जों चिनि अधिकार माननानि बागै जों थैना नागाय थैनाय चिनि लड़ाई জারি টাংনাই। আজকে আমরা এই পোস্টকার্ডের মাধ্যমে আমাদের ভাষাগুলো আমাদের কথাগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছানোর জন্য এই কোভিড-19 মহামারীর মধ্যে যেহেতু আমরা আমাদের কথাগুলো আমাদের বক্তব্যগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কোনোভাবেই পৌঁছাতে পারছি না, আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্নবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সময় চেয়েও যেহেতু উনি আমাদের সময় দিচ্ছেন না, আমাদের কথাগুলো ওনার কাছে পৌঁছাতে পারছি না, তো আমাদের বিভিন্ন সময় যখন আমরা কথাগুলো বলতে যাচ্ছি পুলিশ বা প্রশাসন আমাদের দমন পীড়ন করে আমাদের কথাগুলো দমন করার চেষ্টা করছে, মানে আমাদের বিভিন্নভাবে দমন করার চেষ্টা করছে। ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের কথাগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছানোর জন্য আমরা একটা নতুন পদ্ধতি এবার তৈরি আপনাদের সামনে দেখলেন। আমরা যে 10 বছর পড়িয়েছিলাম এই কথাটা সত্য, আমরা যে ছাত্রছাত্রীদের ভালোবেসেছিলাম এই কথাটা সত্য, আমাদের পেটে যে খিদে এই কথাটাও সত্য। শুধু বলবো আপনি সব সত্যগুলোকে আমরা মনে করিয়ে দিতে চাইছি এবং যতদিন আমাদের এই সমস্যার সমাধান না হবে আমরা বারবার মনে করিয়ে দেব আপনাদের এই কথা। There is a request from me that please keep your promise and give back the job of my parents. If there is no job of my parents, they will be jobless and my future will be hopeless. So please, once again, I want to request that please give the job back to my parents. Thank you, sir. Please, once again, I want to tell that, please. O jora chayawo keboni si kebo kokhanayawo haino si haste haktorni rang paisani tongmong halogrok chaya ngai tongphoro kaisa kokrajarok kaisa pani si chaya chamano ya chamani mangpili mania tongmani jarawo age rojak 10,323 sepogrokno mothangna hini samani o kogrok keboide khaijakno 10,323 seborok chithi simani bisingtei haya keba khadoma pandarokni bisingtei wana masangsa phainai salni mangpili আমরা আজকে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আমরা খোলা চিঠি পোস্টকার্ডের মাধ্যমে দিতেছি আমাদের চাকরি যাতে দেওয়া হয়। আমরা গত 22 তারিখও আমরা অমরপুরে একটা এরকম প্রোগ্রাম করছি, তাতে আমরা যার বাড়ির থেকে তাদের পরিবার পরিজন সহ আমরা এরকম মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাইছি। আমরাও একটা অমরপুরের যে আমরা সংগঠন আছে এই সংগঠনের তরফ থেকে আমরা একটা আনুষ্ঠানিকভাবে একটা প্রোগ্রাম আপনাদের মাধ্যমে জানাইছি। এখন আমরা আজকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা এই খোলা চিঠির মাধ্যমে আমাদের অতিসত্বর একটা স্থায়ীকরণের জন্য চাকরির জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি। আমরা খুব অসহায় অবস্থায় আছি। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আজকে দাঁড়িয়ে আরও আবেদন জানাবো। আমাদের 35,000 টাকা অমরপুরের মধ্যে এখনও ঢুকেনি। আমরা আজকে 2 মাস ধরে খুব খারাপ অবস্থায় আছি। আমাদের টাকা অতিসত্বর যাতে ঢুকে এবং আমাদের মধ্যে যে 56 জন শিক্ষক এখন পর্যন্ত মারা গেছেন তাদের পরিবারে কীভাবে টাকাটা ঢুকবে আমরা জানি না, কারণ এভিডেন্সের মাধ্যমে যেভাবে টাকাটা দেওয়ার কথা সেই ক্ষেত্রে আমাদের নিজ শিক্ষকের এগুলো কী করে হবে। সুতরাং এই জায়গার মধ্যে আইন সরলীকরণ করে তাদের পরিবারও যাতে এই টাকাটা পায় সেই দিক থেকে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাবো এই বিষয়টা যাতে উনি নজর দেন এবং অতিসত্বর যাতে আমাদের চাকরির ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেন, সেই ক্ষেত্রেই আজকের আমাদের চিঠি পাঠান।